ବାବୁନା ଆଜି କ'ଣ ବନଉଛୁ? ପାସ୍ତା। ହଁ ବାବୁନା ଆଜି ପାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଉଛି, ଅଟା ପାସ୍ତା। ଆଉ କହିଲା ଖାଇବି ଅଟା ପାସ୍ତା ମୁଁ ବନେଇବି। ପକାଅ। ବାବୁନା ଏବେ ହଲିଡେରେ ମାମାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଖାଇବା ବନେଇ ଦେବ, ଦୋସା ଓଲଟେଇ ଦେବ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଅ। ପୁଅ ରେଡି ହେଇଗଲା ପାସ୍ତା। ପୁଅ ନାନାକୁ ଦବ। ଯିଏ ଖାଇବ ପାସ୍ତା ଏଇଠି ଆସ। ପୁଅ ହୋଟେଲକୁ ଆସ, ସାଇ ପ୍ରଥମ ହୋଟେଲ। ଏରା ଅନାର ଘର ହଁ पास्ता रेडी कर देनी को। कोशिश करने वाला भी कभी हार नहीं होती। बाड़ी दियो खाइब और नाना खाइब। से अलस खाइबनी। हाँ हौ तमें खाई दियो, हम बनई तुम खाइब। पूरा खाइब ना, देह खराब हम। अटा पास्ता जे किंतु अल्प खाइब, ठीक जी खाया था जी। मैक्रोनी चलो ठीक तो ओके। एंजॉय करिबे पो पास्ता खाई नहीं गला। तब भल टेस्टी खाई दियो।